Sidigran khoboi bri khorokni iram zaka patimong damsar thanabi khonjak Shalka Narendra Nagar Naga Pointo patimong shamanka sangrongchal dibro damsaroni Shalka Narendra Nagar Naga Pointi klai khorokni bri laina naitongmani ajaron nai mothalok porto romka prokni thani rutumong klai pek bisingo kaisi peketo ser thamsi Sidigran manka hatiborang maringene khok tham rasai Saimanka sangrongchal phungo borok agulini malkhung kolok eba train beki Panisagur station of Hamani Arunishimi malkhung beki Damsara Angui Shalka Narendra Nagar Dakatike Asamo Thanani Koktomoni Ajarauno Naimutangno Khurutugui Borno Romi Banka Mung Asmiri Bekom Tekhorosani Mung Boy Shalini Das Borok Khorokni Nishakono NDPS Mamla Klaika Naimutangro Patimono Getingui Thanani Usi Shodroi Mojumdar Tamoshaka Khanedi আজকে আমাদের দামছড়া থানার অন্তর্গত পূর্ব নরেন্দ্রনগর নাকা গেটে দুজন মহিলাকে সন্দেহজনক অবস্থায় হেঁটে যেতে দেখে আমাদের নাকা যে ডিউটিরত স্টাফ আছে ওনাদেরকে আটক করেন এবং ওনাদেরকে চেকিং করার পরে ওনাদের কাছ থেকে 10টি প্লাস্টিক কোটেড প্যাকেটের মধ্যে মোট 26 কেজি গাঁজা উদ্ধার করেন। এরপরে ওই মহিলাদেরকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য থানাতে নিয়ে আসি এবং ওদের ইনভলভমেন্ট পাওয়া যায় এই কেসে। দুইজন মহিলার নাম হলো শালিনী দাস, বাড়ি আলমবাজার, উত্তর 24 পরগনা, ওয়েস্ট বেঙ্গল। আরেকজনের নাম আজমিরি বেগম, বৈশালী, বিহার। আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় 3 লাখ টাকার মতো হবে। তাদেরকে আমরা আজকে ধর্মনগর ওমেন পিএসএ রাখবো, আগামীকালকে তাদেরকে আমরা ধর্মনগর ওমেন সেশন কোর্টে আমরা প্রেরণ করবো। রিমান্ড চাওয়া হবে। লেম্বসরা বাগবাড়িও তংমা রাজশ্রী কলেজ অফ এডুকেশন এন্ড স্কিল কলেজ त्रिपुरा हापांबाई गसिमुं मानजाक ते त्रिपुरा इउनिभार्सिटीनि एफिलिएटेड एबा रोंखुंगो चितकजाक कायसा इंग्लिश मीडियम कलेज और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बटानी, जियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जियोग्राफी, इंग्लिश, ककबरक, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एजुकेशन, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट रक परिरेजागो और रोंनो कतर परने रोंनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव आमजमुरंनि बागैबो मागनांनो फोरोंजागो रोंसुनो रोंनो बागै थगै जुदा मेंटर तंगो तै तंगो बास मालखुंनि सेबसाब तंगो कुचुक ब्रेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाई बुरै नायथक खालांजाक तंबयनि बिसिंगो संसाजाक राजश्री कलेजो खास रांगैनो साबसुतरा नबचावै लेखाफोरा खलायमानो हायके लेरेवै तिनिनो फायदि निनि आनि जदनि कलेज राजश्री कलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल निकुमा बागबाड़ी लेम्बसरा त्रिपुरा ककदुग नंबर 9873673875